Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Fat Wee, your fat English teacher. Now today we're gonna talk about clause and phrase, cause and effect. Ini hal yang sudah kalian pernah pelajari di kelas sebelumnya ya. So, let's get to it. Kembali lagi, saya mau menekankan tentang phrase definition. Itu adalah a meaningful group of words. Jadi, dia adalah kumpulan kata yang memiliki arti. Contohnya adalah a big case. Okay, it's a phrase. And a big black bunny with a big brown nose. It's also a phrase, right? So, karena dia nggak punya subject dan nggak punya finite verb seperti clause. Ini dia. Clause itu harus ada subject dan harus ada finite verb. Itu syarat utamanya. Okay? Maka he smiled. He is the subject and smiled here is the finite verb. Because if you change the tense, gimana cara ngecek finite verb? Satu, change tense-nya. Kalau saya ubah di sini menjadi present simple, dia akan berubah menjadi he smiles. Ya. Dan dalam present simple, kalau diubah subjeknya menjadi I smile tanpa s. Gitu ya. Okay? So, that proves that smile here, smiled, is a finite verb. Now, I don't want to buy a carrot. I don't. Ini adalah finite verb. Don't. Sedangkan sini want to tidak merupakan finite verb. Yang finite-nya adalah ini. Karena dia yang akan berubah. Ketika saya ubah jadi past, I didn't want to buy a carrot. Itu membuktikan bahwa dia finite. I like pizza, but I hate bakut. So here we have actually two clauses in one sentence. I like pizza is one clause. I hate bakut is another. Jadi dia ada dua clause. I, subject, like, finite verb. I, subject, hate, finite verb. Dia punya dua clause. Dipisahkan satu kata yaitu but. Okay? Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau di sini tidak ada yang namanya finite verb. A big black bunny with a big brown nose. Dia tidak ada finite verb. Maka dia bukan clause. Dia merupakan phrase walaupun dia panjang. Sebaliknya, walaupun dia pendek, he smiled hanya dua kata tapi dia sudah merupakan suatu clause. Gitu ya. Clause of phrase. A very nice gentleman with a pair of ugly shoes. Is it a clause or is it a phrase? And the answer is it's a phrase because we don't have any finite verb here. Next, the woman standing under the tree. Is it a clause or a phrase? And the answer is it's a phrase. The woman standing here is not a finite verb. Dia bukan finite verb. Jadi dia nggak bisa. Kalau saya ubah ini tense-nya, gimana ubahnya? Saya tanya ini tense-nya apa? We cannot even identify this. Kalau yang ini, we always suggest the visitors to wear protection. Is it a clause or a phrase? Yes, it's a phrase. Because here, if we change the tense, we always misalkan diubah jadi past, maka we suggested the visitors to wear protection. Dia akan berubah. Suggested. Ini artinya dia merupakan finite verb. So we have a subject and we have a finite verb. It's a clause. The cat is sleeping on the seat of my bike. Is it a clause or is it a phrase? It is a clause. The cat here is the subject. Is the finite verb. If I want to change this into the past continuous, it becomes the cat was sleeping on the seat of my bike. So, is a finite verb with the subject, the finite verb. So, it's a clause. Ini adalah dasar, pengertian tentang clause dan phrase adalah dasar
untuk bagaimana nanti Anda mengerjakan yang ini, yaitu cause and effect. Yang diikuti clause adalah kata-kata because, as, since, yang semuanya berarti karena. Yang diikuti phrase adalah kata-kata because of, due to, dan owing to. Semua diikuti phrase. Kita langsung lihat. Examples. I usually leave the steak sit for about 5 minutes because I want the juice to be distributed well. Habis because ada I want. I subject, want finite verb. It's a clause. We can't let you know the reason due to the privacy policy. Due to, setelah ini diikuti phrase. The privacy policy. Ini adalah phrase karena kita tidak melihat adanya finite verb. The tires need to be kept warm since the track is relatively cold. Since akan diikuti clause. The track is. The track adalah subject. Is adalah finite verb. Maka ini adalah merupakan sebuah clause. The tires need to be kept warm because of the cold temperature of the track. Because of diikuti phrase. The cold temperature of the track adalah phrase karena dia tidak memiliki finite verb. Kemudian ada lead to dan cause yang menyatakan sebab. Effect. For example, the high heat may cause the steak to be rare on the inside. Setelah cause, the steak to be rare on the inside, ini adalah phrase. Jadi keduanya diikuti phrase. Ya, the steak to be rare on the inside ini adalah phrase. Tahu dari mana phrase? Karena dia tidak memiliki finite verb. To be. Be ini akan selalu be infinitive. Dia tidak akan berubah. The low price of the red meat series leads to the increase of the sale. Leads to a phrase. The increase of the sale. Ini adalah frase benda. The increase of the sale. Tanpa ada finite verb. So both are followed by phrase, not a clause. Itu saja. Semoga ini bisa membantu Anda mempersiapkan diri untuk penilaian tengah semester nanti. Sampai sini dulu. Fatwi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.